Sige, guys, 20, say hey, sa small message to your 2030 self. Hi! Ah, So, I hope nga you are kanang doing good as of now and kanang I also kanang siguro imuhang nalampasan tanan nimo problems, especially your studies and stay strong lang and I hope nga kung sa mga friendship na ko ron is mawag pa yung friendship. no, pwede mo. BF din mo. Oh, yun. Ay! Dito na ba po, soon. Ay, pohon. Pohon. Say hi. Future BF, anak ba? Gaba ka. Ayaw mag-rights lang. Gaba ka. Ayaw ang imong makuan, oh. Sis, mura si Catherine. Wife. Model na niya sunod. Oh, kaon. Kacho. Kaon. Kaon. Wala pa ko.